हेलो बच्चों, आज लिखेंगे नंबर्स, वो भी स्केच पेन से। तो पहले जानते हैं कलर्स नेम। ऑरेंज कलर, ब्लू कलर, पर्पल कलर, स्काई ब्लू कलर, पिंक कलर, येलो कलर, ग्रीन कलर। अब लिखना शुरू करेंगे, तो वीडियो को अंत तक देखना, ठीक है। पर्पल कलर, 1 1 purple color, 1 1 yellow color, 2 2 yellow color, 2 green color, 3 3 green color, 3 orange color, 4 4 orange color, 4 4 pink color, 5 5 pink color, 5 5 sky blue color, 6 6 sky blue color, 6 6 7 7 yellow color, 7 blue color, 8 8 blue color, 8 8 yellow color, 9 9 yellow color, 9 pink color, 10 1 0 10 pink color, 10 10 sky blue color, 11 1 1 11 11 sky blue color, 11 green color, 12 1 2 12 green color, 12 1 2 12